السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركات العزيزات. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. أهلا بكل المشتركات الجدد. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des donuts très légers, une de mes vieilles recettes et très bonne. J'espère que vous l'essayerez. إن شاء الله اليوم نديرو وصفة الدونات، وصفة هايلة وصفة القديمة والمعدلة. إن شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. يعني راهي سهلة واقتصادية. Alors, mes chers abonnés, voici une très bonne recette qu'on va faire aujourd'hui. Et celles qui ne se sont pas encore abonnées, qu'elles s'abonnent. Voilà les ingrédients. 500 g de farine, 4 œufs, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de levure boulangère, 4 cuillères à soupe bombées de sucre glace, 100 g de beurre et du lait. Le lait, ça dépend de la farine. Entre 10 centilitres à 8 centilitres. Et la pâte, elle est très collante. هنا درت رطل دقيق أو طحين أو فرينة، ملعقتين خميرة الخبز، 4 ملاعق مملوءة سكر مطحون أي مسحوق، 100 غرام زبدة طرية، نضيف 4 بيضات، وبعدين رشة الملح و2 ملاعق كبيرة ماء الزهر، والحليب بين 8 سنتيلتر ل 10 سنتيلتر أو أكثر، يعني على حسب الدقيق أي الفرينة أو الطحين كما يقولوا. ونخدمهم بهذوك لي فوي تاع الضراب الكهربائي، هذوك اللي يعجنوا، واللي يحب يعجنهم في العجانة يقدر يعجنهم، يعني هما ما يحتاجوش عجن كثير. لازم ندخلوا المقادير. Voilà, on mélange tous les ingrédients ensemble et on fouette avec les fouets à pétrir, du fouet électrique. Je travaille bien la pâte, voilà, les fouets. Sinon, vous les pétrisez dans le pétrin. Je commence à pétrir, puis je rajoute la pincée de sel. Je ne rajoute jamais la pincée de sel dès le début pour que la pâte lève. ما نضيفش الملح حتى نبدا نعجن باش العجينة ما تختمر جيدا وما يقدرش هذاك الملح الخميرة. يعني ندخل نعجنهم جيدا، وراكم من بعد تحصلوا على عجينة تلتصق وما تخافوش منها. بعدين راني نحلها بالدقيق، نحط الدقيق جيدا وباش يجيوني لي دونات فريمون يجيوكم خفاف بزاف. يعني هي وصفة رائعة، انا عطتها لي اختي إلهام، معروفة في الفيسبوك ليلوما رحمن، نوجه لها تحية. وعدلناها، هي جابتها من عند صديقة وعدلناها الوصفة. هاي خليتهم اختمروا، بعدين نديرهم.
J'ai bien pétri la pâte, puis je l'ai laissé lever. Ça dépend du temps qu'il fait. S'il fait chaud, même pas une demi-heure. Parfois 20 minutes, 25 minutes, elle gonfle la pâte. بعد ما اختمرت العجينة راح نحلها. يعني شوفوا نبدا نحلها كي عاد تجي طريه، نبدا نحلها ولكن ديروا جيدا الفرينه من تحت. نحلها بيدي الساعه وبعدين نكمل لها بالحلال وخليوها شويه خشينه غليظه باش يزيدوا يطلعوا. Voilà, j'aplatis la pâte avec les mains puis avec le fouet puisqu'elle est très collante. Puis je coupe mes donuts. Je les mets sur un plat fariné ou bien sûr pour les débutantes, vous les mettez sur du papier sulfurisé coupé en carré aux mesures des donuts. Moi, puisque j'ai l'habitude de les faire, je les laisse lever une deuxième fois 15 minutes. بعد ما نقطعهم ونحطهم في بلا مرشوش بالدقيق أو الطحين أو الفرينة. وللمبتدئات يفضل تحطهم فوق ورق طهي مقطع مربعات باش يسهل عليكم العملية. ونخليوهم يعاودوا يختمروا 15 دقيقة. يعني هام لي دونات تاعي اختمروا. نبدا بالاولين باش نقليهم في زيت ساخن ونحطهم على الجهه اللي ما نقلبهمش على الجهه الاخرى. نحطوهم من تحت الجهه التحتانيه وهم يطيبوا جيدا. Voilà, je fais cuire dans de l'huile mes donuts, de l'huile chaude. Et je les égoutte. Puis je les glace avec du chocolat en couleur et je décore à mon gré. Bien sûr, vous décorez avec ce que vous avez sous la main. وبعدين لما يبردوا نقلاصيهم بالشوكولا. أنا درت شوكولا حليب وشوكولا سوداء ومرة اللي قبلها كنت مصورة اني درتهم بشوكولا بيضاء ووحدة لونتها بالوردي وزينوا بالبرميتال هذا سكر ملون. يعني الأولاد يحبوا الألوان ويحبوا، وانا ولاد الحفدة تاعي يحبوهم بزاف لما نديرهم واحد ما يلحق عليهم. ان شاء الله تجربوهم وتردوا لي بالخبر. وان شاء الله كثروا اللايكات وديروا مشاهدات. وكل الوصفات راهي ناجحة ومفيدة. يعني نحاول نفيدكم على قدر المستطاع، واللي حابة كشي وصفات تقول لي في كومنتير. Voilà, je les décore. J'ai du sucre en couleur. Et bien sûr, les enfants aiment le chocolat. Même les grands. Et ces donuts, je les fais très souvent. Parce que tout le monde les aime. Ils sont si légers qu'ils sont dégustés on n'a rien de temps. والله وهذو الوصفة نديرها كثيرا يعني وياكلوهم
يحبوهم بزاف. هاهم لي دونات تاوعي راهم خفاف، وكاين اللي يحب بالسكر مسحوق. Et je leur mets même du sucre glace pour ceux qui les aiment au sucre glace. Et voilà, une très bonne recette. J'espère que vous allez l'essayer, mes chers abonnés. Et bien sûr, j'ai repris de parler en français parce que beaucoup de filles me l'ont demandé, celles qui vivent à l'étranger. Elles étaient dans mon groupe Facebook. Je les salue. Voilà. Ils sont très très légers et très bons. Et j'ai oublié de vous dire de mettre la vanille. ان شاء الله انا نسيت نقول لكم ديروا لافاني، تنكروهم وتقدروا تنكروهم باي زيت دورانج، زيت دو سيترون ولا واش تحبوا، وننصحكم تجربوهم وتردوا لي الخبر. وان شاء الله في وصفة جديدة، وصفات كثيرة مصورة نحطهم. ولا تنسوني بالدعاء، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Alors, je vous dis au revoir, à bientôt avec une autre recette. À bientôt.